امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان کا ہی وزیر اعظم تھا. ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. سیاست میں مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال. کہا اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں. اب ہم نے کام نہ کیا تو آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے. شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں. جیسے پنجاب بدلا آزاد کشمیر بھی بدلنا چاہیے. پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے. اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا فیصلہ نہ ہو سکا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست. پارلیمانی پارٹی نے قائد ایوان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا. خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق نے بجٹ سے پہلے دیگر صوبوں کی طرح کے پی سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا. اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا. ضم شدہ اضلاع کو 11ویں این ایف سی میں آئینی اور جائز حصہ دینا بھی ہماری شرط تھی. وفاقی وزارت خزانہ نے جولائی کی منتقلیوں میں کے پی کو واجب ادا 6 ارب 40 کروڑ روپے کٹوتی کی تجویز تھی. کے پی حکومت نے مجوزہ کٹوتی کی منظوری دی, نہ اتفاق کیا. خیبر پختونخوا کے آئینی, مالیاتی اور این ایف سی کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے. میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ. انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور ڈی ایس پی حنیف شامل. کمیٹی ارکان کی تعداد 9 ہو گئی. مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع. تفتیش مکمل ہونے تک شہر میں رہنے کی ہدایت. عدالت نے کہا احمد آپ ضمانت پر ہوں یا نہ ہوں, تفتیش جوائن کرنے کے پابند ہیں. تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اپنایا. تفتیش آگے بڑھانے کے لیے مقتول کی سم کی ضرورت ہے. میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے وقت دیا جائے. عدالت نے تفتیشی افسر کو مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پورا شہر سوال کر رہا ہے قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے. وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے میر رضا کس سے ملا, پولیس کو معلومات دے چکے, کسی کی گرفتاری یا عدم گرفتاری کا نہیں کہہ رہے. مطالبہ ہے کیس کی شفاف تحقیقات کی جائے. میر رضا قتل کیس پہ تحقیقاتی کمیٹی نے موبائل اور سمارٹ واچ واپس منگوا لی. تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے موبائل اور سمارٹ واچ پنجاب فورینزک لیبارٹری بھیجے جائیں گے. میر رضا کے اہل خانہ نے این سی سی آئی اے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی بریت کا معاملہ. پروسیکیوشن نے عدالتی فیصلے کی تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواست دے دی. پروسیکیوشن ذرائع کا کہنا ہے انمول اور پنکی کی بریت سمجھ سے بالاتر ہے. ملزمہ پر نہ فرد جرم عائد ہوئی, نہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا. عدالتی نقول ملنے کے بعد بریت کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے ملزمہ کو بری کر دیا تھا. پولیس نے ملزمہ کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کیسز کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں سماعت. ملزم کی جانب سے کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کی درخواست مسترد. ملزمان پر مشترکہ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر. عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم شیراز کی درخواست سے ضمانت پر دلائل طلب کر لیے. سماعت 24 اگست تک ملتوی. ایران کو شکست دینے کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دوں گا. صدر ٹرمپ کا اعلان. کہا ایران پر بحری ناکہ بندی کوئی نہیں توڑ سکتا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل. کہا آبنہ ہرمز ایرانی تھی, ہے اور رہے گی. طیارہ بردار بحری جہازوں یا صدارتی احکامات سے آبنہ ہرمز پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. آبنہ ہرمز صرف ایران کے حکم پر بند ہوگی یا کھلے گی. بار بار کہہ چکا ہوں کبھی بھی رہبر اعلیٰ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا. سپریم
लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका, धोंस और जाहिरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई, पहले तेल फरोख्त करते थे अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया, मईशत को चलते रहना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फौज के साथ ताउन के अज़्म का यादा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने हजारा सूबे के कयाम की हिमायत कर दी। कहते हैं खुशी है, खैबर पख्तूनख्वा की अहम सियासी जमातें हजारा सूबे का कयाम चाहती हैं। पंजाब और सिंध में भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह नए सूबों के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम जरूरत है। कल मार्च करते हुए वजीर आला हाउस पंजाब जाएंगे। हुकूमत ने रोकने के लिए कुछ किया तो प्लान भी तैयार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सरकारी अफसरान से बड़ी गाड़ियां वापस लेकर 1300 सीसी गाड़ियां दी जाएं। आजाद कश्मीर के जिला बाग के 2 इंतखाबी हलकों LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। बाग के इन पोलिंग स्टेशन पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम इस्तेहाद के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आजाद कश्मीर में मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक पर भारत मुखालिफ रैली। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना है भारत की भूल है कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचल सकता है। एहतजाज से वाज़ेह करना चाहते हैं, कश्मीरी भारत से आज़ादी मांगते हैं। भारत और तालिबान के हाथों यरगमाल दहशतगर्द बलोच अवाम को बरगला रहे हैं। दहशतगर्दों की लीडरशिप दुश्मनों की गिरफ्त में है। बलोच अवाम अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जियालांगू कहते हैं, क्वेटा कराची कौमी शाहरा में कोई नो गो एरिया नहीं है। मस्तूम में दहशतगर्दों को भगाकर दोस्तों को बचाया। मुकाबले में हमारे 5 अहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाइयां सूबे में अमन की जामिन है। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कबायली उमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फाल कर दिए गए। तालीम ही मुल्क, कौम और खानदानों की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रिलीफ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से राब्तों की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मॉनसून बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को सबसे बड़ा AI फाल सूबा बनाने का हदफ। सूबाई मुशीर अली मुस्तफा डार से मुलाकात। पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडे पर अमल दरामद के लिए टीम तश्कील। मरीम नवाज को ग्लोबल माहिरीन के ताउन से तैयार करदा ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम से आगाह किया गया। कराची गुलशन इकबाल में मुल्जिमान शहरी से 22,95,000 रुपए लूट कर फरार। FIR के मुताबिक शहरी अब्दुल कादिर 12,47,000 रुपए लेकर घर से निकला था। बैंक से मजीद 10,20,000 रुपए निकलवाए। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने बसेरा चौक पर शहरी से लूटमार की। लाहौर हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त वॉक करती मां और उसके 2 बच्चे भी गाड़ी की जद में आ गए। एक बच्चा जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। एक राहगीर भी जान से गया। कार सवार 3 नौजवान मौके पर ही जान से गए। जाँ बहक अफराद की उम्र 15 से 20 साल के दरमियान थी। इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने तकरीब में गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों की फराहमी से इस्लामाबाद पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस के पास गुज़श्ता 14 साल से पुरानी गाड़ियां थी। इस्लामाबाद पुलिस को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाएंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का 8वां रोज। ट्रांसपोर्टर का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात करें, मजीद ताखीर मईशत के लिए तबाहकुन होगी। गजा अमन मंसूबे पर इख्तलाफात दूर करने के लिए सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और निकोलाई मालेदिनोव आइंदा हफ्ते इसराइल जाएंगे। जैरेड कुशनर और गजा अमन काउंसिल के सरबराह मिस्र का भी दौरा करेंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है, उम्मीद है दौरे के दौरान अच्छी बातचीत होगी। इंडोनेशिया के फ्लोरिस रीजन में 7.7 शिद्दत का जलजला। इमारतें गिरने से 38 अफराद हलाक। मामेरे में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। सुनामी वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। शहरियों को साहिल से दूर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आफ्टर शॉक्स के पेश नजर शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है।